नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों। मेहरपुर के 785 नंबर सिटी होम एलपी स्कूल प्रांगण में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने शिवचर विधानसभा का दिन PMAYG परियोजना के आधार पर 2323 हिताधिकारियों को वितरण किया आवास गृह। शिवचर के प्रेमतोला क्षेत्र में अग्निकांड के वारदात के चलते लाखों रुपए की संपत्ति हुआ स्वाहा। अग्निशामक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से अकादमी पत्रिका आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उन्मोचन। उपत्यका की आर्थिक स्थिति पर किया गया आलोकपात। मंत्री कौशिक राय की मौजूदगी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भाजपा सरकार उन्नयन के नाम पर लोगों को दे रही है झांसा। नेता मंत्री विधायकों द्वारा किए गए वायदों को भूलकर सत्ता की आड़ में चलाई जा रही है स्वराज। आरोप लगाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री दलजीत सिंह चौधरी ने भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र तथा असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र का किया दौरा। जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए जाने की दिया जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिवचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने मेहरपुर क्षेत्र में स्थित 786 नंबर सिटी होम एलपी स्कूल प्रांगण में सरकारी परियोजना के आधार पर PMAYG परियोजना के अधीन 2323 हिताधिकारियों को अनुमोदन प्रदान किया। गृह निर्माण के क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में अनुमोदन पत्र प्रदान किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस कार्यक्रम का शुभारंभ असम राज्य से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आनुष्ठानिक तौर पर शुरुआत किया और लाइव टेलीकास्ट के जरिए कई क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पर इसका उद्घाटन किया गया और वितरण व्यवस्था को चालू किया गया था। हिताधिकारियों की आर्थिक अनुदान लेकर अनुमोदन पत्र दिए जाने की कार्रवाई में अगर किसी भी व्यक्ति को सामने उभर कर आते देखा गया तो इस सदन में कड़ी कार्रवाई किए जाने का हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ विधायक दीपान चक्रवर्ती ने भी लोगों को चेतावनी दिया। इस दिन के इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। माननीय विधायक आज के मुख्य अतिथि बेगम लश्कर रामनगर तारापुर जीपी, परितोष चंद्र तारापुर जीपी, শিপনশীল আসুন, চলে আসুন, ডাক্তার চলে আসুন। খাদেজান বিবি লস্কর এগিয়ে আসার অনুরোধ করছি। নুরানি বেগম লস্কর পরবর্তীতে জিপি নুরানি বেগম লস্কর এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। শ্রী দুলাল দাস আমাদের শিবচর মন্ডলের সভাপতি তুলে দিচ্ছেন। নুরানি বেগম লস্কর গুছিয়া গোয়ালা ঘুমগুর জিপি। লক্ষ্য করেছি আসামের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের হাত ধরে সেরিমোনিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের টাকার উপরে যে একটি ঘর কিভাবে পরিকল্পিত ঘর হতে পারে তার জন্য উনি এই চিন্তা করে এই ব্যবস্থা করেছেন। আর আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি কোটি কোটি ভারতবর্ষের মানুষ এই ঘরে উপকৃত হওয়ার পর ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদীজিকে বিশেষ করে গরিব শ্রেণীর মানুষরা দুই হাত ভরে আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছেন, যার জন্য ভারতবর্ষকে সুন্দর করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রতিদিন রাত্র আপনাদের আশীর্বাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী नरेंद्र मोदी जी कोड़े जाते। बिजली की शॉर्ट सर्किट के चलते शिवचर के प्रेमतोला क्षेत्र में अग्निकांड की वारदात में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गया। सूत्र के अनुसार बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगे इस आग को निपटाने में अग्निशामक वाहिनी को करीब 2 से 3 घंटा वक्त लग गया। बिल्डिंग के अंदर हुए अग्निकांड के चलते लाखों रुपए का सामान आग के
लपेट में राख हो गया। बाद में तुरंत दमकल बाहिनी तथा आबादी क्षेत्र के लोगों के प्रयास से आग पर नियंत्रण तो पाया गया, लेकिन तब तक लगभग लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए थे। गौरतलब है कि अग्निकांड के बाद अग्निविभाग वाहिनी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण पाया, जबकि इलाके के कई और क्षेत्र आग के लपेट से बचने में कामयाब हुआ है। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से अकादमी पत्रिका आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। इस दिन मंत्री कौशिक राय के मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बराक घाटी के आर्थिक विकास मुद्दे पर आलोकपात किया गया। बाद में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया और बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उन्नयन तथा आर्थिक उन्नयन के मुद्दों को लेकर उनको सभी स्तर के लोगों द्वारा सहयोग किए जाने के साथ साथ अहम कदम उठाने जाने के लिए भी अपील किया गया। আমরা সাংবাদিকরা যখন কোনো তথ্য পরিসংখ্যানের জন্য আটকে যাই, প্রয়োজন বোধ করি, তখন কৌশিক রায়কে ফোন করি এবং সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান ইত্যাদি বলা যায় তার কণ্ঠস্থ থাকে তিনি কৌশিক রায়। আমরা প্রধান অতিথি কৌশিক রায় মহাশয়কে বরণ করে নেব। তার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াবে এই অঙ্গীকার জানাই। একজন সফল দুটো পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে আমাদের আকাদেমিক পত্রিকা এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের আঞ্চলিক সমিতি যেগুলো আছে সেগুলোই আসল, কারণ এই আঞ্চলিক সমিতি থেকে কেন্দ্রীয় জেলা সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সমিতি হয় এবং প্রথম আঞ্চলিক সমিতি হয়েছিল বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের। আমাদের একটা আঞ্চলিক সমিতির অফিস অগ্রগতিও হবে, সেখানে অর্থের প্রয়োজন, যদি তুমি সাহায্য করো কত লাগবে, আমার 2 লক্ষ টাকা লাগবে, আপনাদের আসার দরকার নেই, ওদেরকে বলবেন নিয়ে এসে। उन्नयन व प्रगति के नाम पर भाजपा सरकार शोषण नीति चला रहा है। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस सभापति अभिजीत पाल, बोरखोला के विधायक मिसबाउल इस्लाम लश्कर तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए गए। विधायक दीपान चक्रवर्ती को ये कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि कुछ दिन बाद वे कुछ बम फटाएंगे, तो इसी दौरान बातचीत भी चलाई जा रही है कि अगर ऐसी वारदात को अंजाम दी जाती है तो इस संदर्भ में कांग्रेस भी चुप्पी साधे नहीं बैठेगी। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। অনেক কাজ কর্ম ছেড়েও আমাদের এখানে এসেছেন আমাদের ডাকে, এবং যে সময় এবার নতুন করে বর্তমান যাকে মন্ত্রী দেওয়া হয়েছে কৌশিক রায় মহাশয়কে বিভাগ দেওয়ার জন্য নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগ। কিন্তু যখন উন্নয়ন বিভাগ ছিল না, আমার পূর্ববর্তী বক্তা আপনাদেরকে বলেছেন মিসবাউল ইসলাম লস্কর মহাশয়, তখন তরুণ গগৈ আমাদের এখানে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী 1000 কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছিলেন এবং সেই 1000 কোটি টাকাতে কি হয়েছে
তা জ্বলন্ত প্রমাণ এখনো আছে। ইউনিভার্সিটি পরিকাঠামো এখন পর্যন্ত 1% কোনো কিছু উন্নয়ন করা হয়নি। এখন পর্যন্ত এখানে ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার কোনো ধরনের কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি। আমরা দেখলাম সেদিন শিক্ষামন্ত্রী এসে এখন ইউনিভার্সিটির জন্য জায়গা খোঁজাখুঁজি করছেন। ওনাদের শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রচার। ওনারা শুধু ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে কিভাবে ভোট আদায় করা যায়। এবারে যে বাজেটে বিশেষ করে শিলচরে যে ফ্লাইওভার 700 কোটি ধরা হয়েছে, শুধু 26-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে কিভাবে জনগণকে আবার বোকা বানিয়ে ভোট আদায় করা যাবে সেটাই। কিন্তু এই যে বাজেট যেটা আছে 1,55,000 কোটি টাকা, আর সরকারের ঋণ আছে 1,55,000। বাজেটে যত টাকা ধরা হয়েছে তত টাকা ঋণ হয়েছে, এবং ঋণের মধ্যে এবং প্রত্যেক বছর 9,000 কোটি টাকার উপরে দেওয়া এটা ইন্টারেস্ট দেওয়া, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড আদার থিং। এই যে 9,000 কোটি টাকা যাচ্ছে এখান থেকে, আমার মনে আছে আমরা বিধানসভাতে আমরা খুব সরব হয়েছিলাম। আমরা প্রত্যেক বিধায়ক অ্যাক্টিভ ছিল। আমরা রকিবুল হোসেনকে হত্যার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই ব্যাপারে আমরা সদন স্থগিত নোটিশ দিয়েছিলাম, যদিও তারা মানেনি, কিন্তু তারপরে এটা নিয়ে উলুস্থুল হয়েছে। আমরা একবার 3বার সদন ত্যাগ করেছি, তাই স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, রুলিং পার্টির তাদের সিদ্ধান্ত। ঠিক সেইভাবে ধেমাজিতে কালকে না পরশুদিন আমাদের ব্লক কংগ্রেসের কর্মকর্তাটা তাদের सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी 3 दिवसीय बराक घाटी के दौरे में आए हुए थे। गौरतलब है कि बराक घाटी के साथ साथ असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र तथा मिजोरम के संलग्न क्षेत्र आदि इलाके में 3 दिन के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया और सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह हालचाल का जानकारी लिया। इस संदर्भ में कई इलाकों में उन्होंने अहम कदम उठाए जाने के प्रयास भी किए। गौरतलब है कि उनके एकाएक उत्तर पूर्वांचल के बराक घाटी तथा असम राज्य व मिजोरम के संलग्न क्षेत्र के दौरे को लेकर लोगों में काफी खलबली की माहौल थी और पहली बार ऐसे इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। सिलचर के इंडिया क्लब के मैदान में रामनगर यूनाइटेड क्लब व सिलचर बार एसोसिएशन के बीच तीसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का मैच आयोजित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बार एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान में कुल 179 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में रामनगर यूनाइटेड क्लब के खिलाड़ी 7 विकेट के नुकसान में 20 ओवर का सामना करते हुए केवल 131 रन संग्रह कर पाए और 7 रनों से बार एसोसिएशन के दल ने इस मैच को जीत लिया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह मैच संपन्न हुआ।
এখানে আর্টিফিশিয়াল খেলার লাগিন আসছি। আর আমি মনে করি যে আমরা তো এখানে আজকে ম্যাচ আমাদের টিমের মধ্যে আজকে যুব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রণজিৎ দেবনাথ খেলবে এবং শিলচর আসনের জেডপিসি সম্ভাব্য প্রার্থী নুর ইসলাম বড়বাইয়াও খেলবে। আর আমাদের টিমটা আশা রাখি যে আমরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আজকে ম্যাচ জিতব। একদিকে আপনারা ব্যবসা করছেন, এক সময় আপনি খুব ভালো খেলতেন, বিগত দিন আমরা দেখেছি দু একটা মাঠে। তো আজকে একদিকে ব্যবসার চাপ, অন্যদিকে পারিবারিক চাপ, তার উপর মাঠে আসা মানে কতটুকু আপনাদের কাছে আনন্দ? তো খেলাধুলা তো পার্ট অফ এডুকেশন, আর খেলাধুলা ফিজিক্যালি আমরা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এখন খেলাধুলা তো আগে তো সবসময় আমার খেলা খুব পছন্দ, এখন তো টাইম পাই না ব্যবসা বাণিজ্য, আর খেলা কিন্তু আমার খুব একটা পছন্দ। এখন আজকে খেলাটা সবে লইয়া খেলাই, আর মানে সবে ভালো খেলায়। আর আমি আমার ক্লাবের একটা ব্যাট দান করছি, তারা একটা গিফট করছি ব্যাটটা, যাতে তারা ভালো আরও খেলাধুলা করে, এগুলি আমার বক্তব্য শেষ। কিন্তু সবার একটা চাহিদা আছে, খেলার পাশাপাশি আপনাকে সবাই জেলা পরিষদ হিসাবে দেখতে চাইছে। তা আপনি ব্যবসায় আছেন, খেলাতেও আছেন, সমাজসেবাতেও আছেন, তো সেই জায়গায় আমার উপরওয়ালা যদি চায় নিশ্চয় আমি সবাই যদি সহযোগিতা করে আমারে, আর যদি দলে পছন্দ করে, দলে যদি আমার টিকিট দেয়, তাহলে নিশ্চয় আমি সবার দ্বারা কিনারে খারাপ যেতাম। ধন্যবাদ। कनकपुर क्षेत्र में कनक संघ के कार्यकर्ताओं को उद्योग से तथा ईआरसी संस्थान के सहयोग से एक निःशुल्क आंखों का जांच शिविर आयोजित किया गया। कुल 131 मरीजों का निःशुल्क तौर पर इलाज कर उन्हें दवाई प्रदान किया गया, जिनमें से इलाज के दौरान कुल 27 मरीजों को कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। निःशुल्क तौर पर ऑपरेशन के साथ साथ उन्हें चश्मा भी प्रदान किया जाएगा। ऐसे सेवामूलक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर ईआरसी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कनक संघ के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में आने वाले दिनों में सभी तरह के लोगों को सहयोग किए जाने का भी अपील किया है। आंखों की जांच शिविर आयोजित किए जाने पर इलाके के लोग लाभान्वित हुए हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन की ओर से जाने माने व्यक्तित्व तथा सभापति प्रदीप कुमार देव, आशुतोष पाल, सौरबिंदु रॉय, पंकज दास, गणेश रॉय तथा शंकु पाल, रुद्रपाल व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में पिंटू पाल अहम तौर पे भाग लेते हुए कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ सदस्य मन्ना दास भी मौजूद थे। सभी के मिलीजुली प्रयास के चलते इस शिविर को सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने पर आयोजक कार्यकर्ताओं ने ईआरसी के प्रति आभार भी व्यक्त किए। সামনে গিয়ে আমার शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में लगातार बढ़ रहे चोरी की वारदात को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। मरीजों के परिवार वर्ग अपने मोबाइल से लेकर दूसरे सामान की चोरी को लेकर इन दिनों परेशानी झेल रहे हैं। हालांकि लगातार घुंघरू थाने में एफआईआर तो दर्ज किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। शिलचर की चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यकर्तागण तथा सुरक्षाकर्मी भी इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाते। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा। আমার বোন শিলচর মেডিকেল কলেজে 2 দিন থেকে অ্যাডমিশন গাইনিক ডিপার্টমেন্টে। কালকে রাত্রে 3টার পরে আমার বোন ঘুমাই গেছে, যে সময় 3টার পরে তার মোবাইল, পার্স, তারপরে তার ঘরের চাবি আসলো, গডরেজের চাবি, এগুলো সব চুরি গেছে। মেডিকেলে ডেইলি চুরি হয়,
জানি না হোমগার্ডগুলো কি করে। হোমগার্ডে কালকে জিগানি হইলো, আজকে জিগাইছি আমি যে দাদা আমার তো বোনের মোবাইল পার্স সব কিছু চুরি গেল, আপনারা মানে কিতা করে তার ডিউটি কিরকম করে তো খরচ, এটা আমরা দায়িত্ব না। আমরা বললাম তোমরা দায়িত্বটা কি? তোমার স্যালারি আছে 23,800 টাকা, একটা হোমগার্ডের স্যালারি 23,800 টাকা, লেকিন মেডিকেলে ডেইলি চুরি হয়। সরকারে অত টাকা খরচ করে একটা হোমগার্ডের পিছনে মাসে 12 লাখ 13 লাখ টাকা হোমগার্ডের স্যালারি দেওয়া হয়, সব হোমগার্ড মিলিয়া, লেকিন মেডিকেলের ডেইলি চুরি হয় দাদা। আজকে আমার ঘর লোকেল আছে ঘুঙ্গুরো, আমি বাইরে থাকি হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ থাকি, মানুষগুলো আর কেউ গরু বিক্রি করি আয়, কেউ ছাগল বিক্রি করি আয়, তারা ট্রিটমেন্ট করাইবার লাগে, লেকিন তারা ঘুমাইবার পরে সারা পয়সা মোবাইল সব কিছু চুরি হয়ে যায়। বহুতজন মানুষে খান্দে এটা মেডিকেলে কিতা চলে, এটা মানে ডেইলি বাই ডেইলি চুরি। এটাই আমি মানে প্রশাসনে জানাইতে চাই। আর মেডিকেলও যারা অসহায় মানুষরা বেশিরভাগ মেডিকেলও তারা চিকিৎসার জন্য হয়, এখানে যে দালাল চক্রান্ত চলে, যে দালালরা আসেন এমনভাবে হেনস্থা করে তাদেরকে দেখলে মনে হয় কিছু খোয়ার নাই। মানে কি কথা, এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের সোশ্যাল মাধ্যমে আমি কিছু আপনাদেরকে জানাতে চাই যে এখানে কিছু ড্রাগসের ব্যবসা রয়েছে মেডিকেলের, আর এখানে দালাল চক্রান্ত যেভাবে এখানে যে পেশেন্টরা যে হেনস্থা করে, সেটার জন্য যাতে প্রশাসন বা প্রশাসক সবার নজরে যাতে এটা আয়। যাতে আমরা তো এটা নিয়ে জেলা চুরির ঘটনা বলুন বা যে কোনো ঘটনা বলুন, মেডিকেলে বেশিরভাগ এইসব ঘটনা নিয়ে আমরা অনেক অসুবিধায় নিজে ভোগ করছি। মেডিকেল গেলেও একটা মানে ভয় লাগে যে যেভাবে চুরির ঘটনা হোক বা মায়ের দাঙ্গা রাত্রে ড্রাগসের বা এইসব নিয়ে প্রশাসনের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাই যে এটার মানে এটার যাতে এটার দিকে একটু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। সিকিউরিটি যে আছে যে এখানে, আমি তো মনে হয় যে সিকিউরিটি এখানে রাখাটা বেকার। মানে এই সিকিউরিটি আমি কোনো ভাবছি না যে কোনো একটা উপকারিতা বা উপকার করে এখানে সিকিউরিটির আমি কোনো দেখছি না যে কোনো ডিউটি ভালো মতো দিতে, আমার তো নজরে আসে না। গেলেও তো দেখি বয়াত এই সেই, তারার তো আমার এটা মনে হয় না এই সিকিউরিটি রাখা যে ভালো হয়েছে। আমি তো এর থেকে আমি মনে করি যে হোমগার্ডে না দিয়ে যদি সিকিউরিটি টেন্ডার দিয়ে ভালো যদি সিকিউরিটি বা এনআইটি বা অন্য অন্য জায়গা ইউনিভার্সিটি যেভাবে এইভাবে যদি মেডিকেল কলেজ এইভাবে যদি মানে টেন্ডার দিয়ে যদি সিকিউরিটি দেওয়া হতো, এই হোমগার্ড না দিয়ে অনেক ভালো হতো। আমার মানে পয়েন্টের বা বাইরে যদি মেডিকেলের বাইরে বা ভিতরে যদি হয়, তা ড্রাগস লওয়ার পরে তো মানুষ নিশ্চয়ই চুরি করবেই, আর মেডিকেলে যাবে তারা কোন দিকে কি আছে কি না এই তো তারা করবেই। এই ব্যাপার নিয়ে আপনারা কি মেডিকেল অথরিটির সাথে কথা বলেছিলেন? না, বলেছিলাম কথা। প্রিন্সিপাল বলেছে কি আমি এসপি রে আর ডিসি রে আমি 2-3 রিটার্ন দিয়েছি, লেকিন কোনো আমি জবাব পাইছি না। আমি কি করব? তোমরা লোকালিটি হিসাবে তোমরা কোনো একটা স্টেপ নেও। আজকাল দাদা আমরা বাইক নিয়ে যাই যদি মেডিকেলের ভিতরে, আমরা ডর থাকে কি আমরা ঘুরিয়া আইয়া বাইকটা পাইমু কি পাইতাম না। शिलचर के तोपखाना गांव पंचायत क्षेत्र के सभापति व संपादक पर PMAGY तथा शौचालय निर्माण के नाम पर हिताधिकारियों से आर्थिक सहयोग मांगने का अपील किया गया है और इस संदर्भ में आरोपी लोगों के ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कछार के जिला उपायुक्त के साथ मुलाकात कर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया। उनका कहना था कि तोपखाना जीपी के सभापति व संपादक किसी भी सरकारी परियोजना को हिताधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उनसे बकाया पैसा लेते हैं। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। नाराजगी व्यक्त करते हुए लोगों ने कछार के जिला उपायुक्त को संदर्भ में स्मारकलिपि प्रदान किया और जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। আমরা তুফানা জিপির থেকে এসেছি। আমরা তুফানা জিপির বহুদিন ধরে একটা দুর্নীতি চলতেছে, মানে ওই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা এই লিখিতভাবে কমপ্লেন দিতে এসেছি ডিসি স্যারের ওখানে। এই দুর্নীতি বলতে আমাদের গ্রামের এই ল্যাট্রিনের রেজিস্ট্রেশন কইয়া 500 টাকা 1000 টাকা লওয়ার, এরপরে ভেরিফিকেশন কইয়া ইন্দিরা আবাসর টাকা লওয়ার 20,000 25,000। আর এই দুর্নীতির শিকার হইতে আমাদের গ্রামের গরিব লোকেরা। এইটার বিরুদ্ধে আমরা ডিসি স্যারের কাছে একটা লিখিত দিছি, কমপ্লেন করছি। এইটা আমরা আমাদের গ্রামের এই জিপি প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি, তারা জিপি প্রেসিডেন্টের নাম মিয়া খান আর সেক্রেটারি উজ্জ্বল দাস আর উজ্জ্বল পাল। প্রধানমন্ত্রী আবাস 10,000 থেকে লইয়া 15,000 20,000 30,000 পর্যন্ত লইতরা। কতটা কর আছে এরকম তো বহু লোকের মতো বহু দিন থেকে এটা চলতেছে। এরকম পঞ্চায়েত আরো তান কালেক্টর হল আসুন গ্রামের মেম্বাররা, এরা কালেক্টর টাকাটা
এখন আপনার দাবি কিটা? আমরা দাবি এটা আমরা সুবিচার চাই গ্রামের, আর যারা টাকা দিছ এনারাও আছেন আমাদের লগে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ যে আমরা গ্রামের লোকেরা সবাই মিলে একটা সুবিচার চাই, যারা যারা টাকা দিছেন এই টাকাটা যাতে রিটার্ন পাইন। যারা টাকা লইছে এরার বিরুদ্ধে একটা তদন্ত করতে আমরা ডিসি স্যারের কাছে এটা অনুরোধ রইল। উপযুক্ত শাস্তি দেবো। আমি চাই আমার হকিকত বিচার চাই, আমি আমার হকিকত বিচার চাই। সিএমের কাছে আমি ওখান কইছি, ঠিক আছে তাই দাবি জানাইছি, আর দাবি জানাই আর আমি ইন্দিরাবাস পাইছি আমরা। আমার মেয়ের নামে, আমার নাম আশিকুদ্দিন। আপনার নাম কিটা? আশিকুদ্দিন। কোন জিপি? তুপকানা পাটওয়ান। কিটা হইছে ঘটনা আপনার লগে? আমার একটা মেয়ে গড় পাইছে, বুঝেননি? তে গড় পাইয়া মানে পয়লা পাইছি 1 লাখ, বাদে পাইছি 90,000, তারা দিছি 18,000। আমি একান্ডে পঞ্চায়েত মানে তারা দিলা খেলে জানি না, তারা অভিযোগ তো কি তার তো মানে আপনার এই গড়ের টাকাতেই তারা গড়ের টাকার থাকে। তারপরে ল্যাট্রিন আইলো, ল্যাট্রিনও দিলাম 500 টাকা। ল্যাট্রিনও নাই, কিচ্ছু নাই, মেম্বারে নিছে 500। নাম হইল খুঁটি। এরকম কত সব না হইলে আমার কোনো ইন্দিরা ল্যাট্রিন নাই। কতটা পরিবারের কাছ থেকে এরকম নেওয়া হয়? বহুত বেজান নেওয়া হয়। এটা তদন্ত করলে জিপি তুফানা জিপিটাই কই। আর আমার নাম সূর্যদ আলী বড়বুইয়া। আমরা এখানে যেগুলো জোর চলছে এখন কিছুটা দিঘিও আইছে, আমি চাই আর কি ডিসি মহোদয়ের কাছে বা আপনার কাছে যাতে সহিভাবে দিঘি যারা বেনিফিশিয়ারি পাইছে ফাইতো, কিন্তু সহিভাবে কাজটা হইতো, এটা যাতে নষ্ট না হয়। আর যেগুলো দুর্নীতি হয়েছে এগুলোর মানে উপযুক্ত শাস্তি হইতো, যাতে এটা গ্রামের না হয়, গ্রামের মানুষ যাতে হেরানি না হয়, গরিব গুড়া মানুষ। কিতা দুর্নীতি হয়েছে? ওই যে ইন্দিরাবাসনে টাকা নেওয়া, এরপরে ল্যাট্রিনটনে টাকা নেওয়া, এরপরে গড় ঢুকাই দিমো কইয়া টাকা নেওয়া, এটা আপনারা তদন্ত করলে বেজান পাইবা, বেজান মানুষ আছে। আমরা তুফানা জিপির মিয়াখান পঞ্চায়েতে। আর এখন বর্তমানে সেক্রেটারি কোনো সভা সমিতি না করিয়া এগুলা খাজ খারে লইয়া করে। এখন দেখা যায় সারা এক্স পঞ্চায়েতে লইয়া করা হয়। এক্স পঞ্চায়েতে টাকা আমি এখন পর্যন্ত পঞ্চায়েত নয়া বনিয়ার লেগে বদলিব, এটাও আমরা জানি না এটার কারণটা কিনা। এটা আমরা সেক্রেটারির কাছে অনুরোধ যে তাই এগুলা গ্রামসভা না করিয়া কিলা করুন। ডিমান্ড করছি যে স্যার এইগুলা তদন্ত করিয়া উপযুক্ত শাস্তি হইতো, আর গরিব মানুষের টাকাটা যাতে রিফান্ড হয়। যারা ক্লেম করছে খইছে, যারা টাকা পাইতো তারা টাকাটা জানি তারা রিটার্ন পায়। তারা গড়টা মানে ওদুরা গড়টা রয়ে গেছে, তারা গড়টা কমপ্লিট করতে পারে না। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मेहरपुर के 785 नंबर सीडी होम एलपी स्कूल प्रांगण में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने शिलचर विधानसभा का दिन PMAYG परियोजना के आधार पर 2323 हिताधिकारियों को वितरण किया आवास गृह। शिलचर के प्रेमतोला क्षेत्र में अग्निकांड के वारदात के चलते लाखों रुपए की संपत्ति हुआ स्वाहा। अग्निपावक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से अकादमी पत्रिका आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उन्मोचन। उपत्यका की आर्थिक स्थिति पर किया गया आलोकपात। मंत्री कौशिक राय की मौजूदगी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भाजपा सरकार उन्नयन के नाम पर लोगों को दे रही है झांसा। नेता मंत्री विधायकों द्वारा किए गए वायदों को भूलकर सत्ता की आड़ में चलाई जा रही है स्वराज, आरोप लगाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री दलजीत सिंह चौधरी ने भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र तथा असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र का किया दौरा। जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए जाने की दिया जानकारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।